Ayan, mga kapising, yung huli nanay, monster bream sa donkey. Wow, may barang 35 cm. Oh, may huli si nanay Taylor. Good size Taylor. Dali mo sa buhangin. Yes. Oh, taas. Good size of Taylor. I have a big bream. Donkey. Donkey bream, donkey bream. Ay, huli na naman si nanay. Nasaan na yan? Bream. Alright, oh, good size. Come on, go, go, go. Ayan po, ulit ang aming huli nanay ngayon mga ka-fishing. Medyo konti lang. 6 pieces. Alright. Thank you, Lord.